Bien, bonjour à toutes, à tous. Toutes nos excuses pour ce retard, dû à une très mauvaise maîtrise de la technologie, ce qui pourrait vous faire douter de ma compétence à traiter du sujet qui m'a été confié. Je tiens à commencer par adresser mes plus sincères remerciements, parce que si, depuis mon arrivée à Brasilia, mon séjour ici n'est qu'une succession de plaisirs, de belles rencontres, de belles découvertes, eh bien, je le dois à un travail extraordinaire qui a été fait en amont par les équipes respectives de Paris 1, de Paris 5 et de l'Université de Brasilia. Et puis, ultime remerciement, je tiens personnellement à dire à quel point j'ai été impressionné par la capacité de nos hôtes brésiliens, de nos collègues et amis brésiliens, à s'extraire pour un temps de leurs préoccupations politiques importantes pour se montrer extrêmement diligents, extrêmement chaleureux et accueillants à notre égard. Nous en sommes tous très impressionnés. Alors, je ne vais pas abuser de votre temps, de celui qui m'a été confié, de votre patience, et je vais commencer à aborder dès à présent le sujet qui m'a été confié et qui est le droit des contrats face à la puissance des géants de l'Internet. Sujet que l'on peut formuler ainsi: quelle peut être l'efficacité du droit des contrats face aux géants de l'Internet? Et si cette question se pose, c'est bien évidemment en raison des caractéristiques bien connues de l'économie numérique que ce droit des contrats est maintenant invité à appréhender. Donc je passerai brièvement sur ces caractéristiques de l'économie numérique, car elles ont été abondamment rappelées. J'insisterai sur le fait que c'est une économie dont on attend absolument tout. On attend le salut de cette économie numérique, à savoir une croissance économique. Enfin, on parle de 5 points de croissance, on parle de 100 milliards de produits intérieurs bruts supplémentaires. Première chose. Deuxième chose, c'est une économie qui repose sur des mutations incessantes dont le rythme s'accélère continuellement. C'est une économie qui n'offre absolument aucun point de stabilité. Ni sa technologie, ni ses modèles d'affaires, ni les services qu'elle offre ne peuvent être considérés comme étant durables, stables. Et enfin, c'est une économie qui, par un mystérieux effet de traction et d'investissement, favorise la naissance de véritables géants dont on peut craindre, à l'image de leur modèle mythologique, la démesure et la brutalité. Bref, le droit des contrats est invité à saisir, à guider et à servir efficacement une activité économique qui est en rupture permanente, qui est menée par de véritables titans qui se moquent de nos frontières et qu'il faudrait pouvoir discipliner sans trop les brider, parce qu'on attend d'eux, économiquement encore, beaucoup de bienfaits. Alors la question devient, est-ce que ça n'est pas trop demandé au droit des contrats, et notamment au droit français des contrats? S'agissant du droit français, la difficulté vient de ce que ça n'est pas un bloc très homogène. Déjà, le droit français est composé de plusieurs blocs qui se sont ajoutés au Code civil au fil de l'histoire et qui précisément sont apparus et ont été articulés déjà pour répondre à des mutations sociales et économiques. Le Code civil a pu recevoir le droit romain et l'adapter à la marge pour une société rurale. À l'intérieur de ce Code civil, on trouvait des contrats spéciaux qui, au fond, proposaient à l'économie des outils très sommaires et universels, des moyens d'acquérir la propriété, de la louer, d'en faire une garantie. Ensuite, deuxième bloc, face au développement de l'industrie, nous avons eu des contrats spéciaux qui sont nés en dehors du Code et qui étaient là pour répondre à l'industrialisation.
Et puis, face à ce développement, il y a eu un autre bloc supplémentaire, le droit de la consommation. Chacun de ces blocs peut être vu comme un continent soumis à un climat un peu particulier et qui, sous ce climat, développe une culture, une logique contractuelle singulière. Alors la première crainte qu'on pourrait avoir, c'est la crainte que finalement ces différentes sources de notre droit des contrats soient un petit peu comme un orchestre dans lequel chaque musicien jouerait son propre morceau de musique. Il y aurait une division qui, au fond, ferait le bonheur de nos géants de l'Internet. Leur puissance se nourrirait aussi de cette division de la cacophonie du droit français. Et puis, deuxième crainte, on pourrait craindre qu'entre ces différents continents, il y ait des vides dans lesquels nos géants de l'Internet pourraient se glisser et développer leur stratégie. Alors bien sûr, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas jouer à se faire peur. Il y a une tendance à l'homogénéité qui se dessine dans notre droit des contrats. Parce que les différents continents dont je parlais, aujourd'hui, sont soumis à un climat qui est assez homogène. C'est le climat qui impose une société de marché. Au fond, quelle que soit la branche du droit des contrats sollicités, on l'invite à servir le même idéal, à savoir faire fonctionner le marché le mieux possible. Voilà. Donc, certes, il y a une certaine tendance à l'unité et il ne faut pas trop craindre la cacophonie. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que néanmoins, chacune des branches repose sur une logique et des concepts particuliers, d'une part, et d'autre part que aucun de ces outils n'a été imaginé, conçu, articulé pour répondre aux défis de l'Internet. Donc on peut se demander si cette fois, l'adaptation qui est exigée du droit des contrats n'est pas un petit peu trop difficile à réaliser. Est-ce que la marche n'est pas cette fois un petit peu trop haute? Est-ce qu'il va savoir se réinventer comme il l'a fait jusqu'à présent dans l'histoire? Et je voudrais présenter les choses ainsi. Il ne s'agit pas d'un combat qui oppose frontalement le droit des contrats et les géants de l'Internet, parce que le droit des contrats a ceci particulier qu'il ne peut pas se contenter de dire non et d'être une barrière posée devant l'ambition des géants de l'Internet. Parce que le droit des contrats, c'est aussi le droit des outils qui sont utilisés par ces géants de l'Internet. Il doit servir l'économie, ça doit être son carburant en quelque sorte. Et dès lors, je décrirais plutôt les choses comme une partie de carte. Et la question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Est-ce que l'on peut penser que le droit des contrats est engagé dans une partie de carte avec les géants de l'Internet? Est-ce que cette partie de carte est une honnête partie de carte? Est-ce que l'on peut, si l'on est un peu pessimiste, en déduire qu'au fond, il a perdu par avance parce que son partenaire sortira de sa manche chaque jour de nouvelles cartes en réinventant les règles du jeu? Première possibilité. Ou alors, on peut se dire que notre droit des contrats peut être suffisamment inventif, adapté, pour imposer ces règles, pour devenir lui-même les règles du jeu. Voilà donc, c'est ça au fond la question. Et à l'examen de la situation actuelle, on a essentiellement des raisons de douter du succès. Ça ne pousse pas à l'optimisme, je dois l'avouer d'entrée. Mais si on n'est pas optimiste spontanément, au moins faut-il en faire le devoir. Et donc, je me suis forcé à chercher dans l'avenir des raisons d'espérer, des raisons de douter aujourd'hui, de maigres raisons d'espérer demain. Tels sont les deux versants de ma présentation. Commençons par les raisons de douter. Je l'ai assez dit, ce qui est caractéristique de cette économie numérique, c'est sa capacité à imposer des ruptures face à un système qui s'est composé et organisé pour d'autres besoins. Et parce que cette économie numérique et cette activité des gens de l'Internet va donner très peu de prise
à notre droit, eh bien c'est un droit qui va se trouver très souvent désorienté. Il perd ses repères. Et enfin, quand bien même il arrive parfois à y voir clair, eh bien à ce moment-là, ce qui se révèle, c'est sa faiblesse, c'est son incapacité à être réellement influent. Donc il me semble que l'on peut dire raisonnablement que c'est un droit désorienté et un droit qui est assez peu influent. Donc, tout d'abord, un droit désorienté, je dois quand même m'en expliquer. Est-ce que je ne suis pas en train de forcer le trait pour créer un petit peu l'événement? Après tout, je l'ai dit, au fil de l'histoire, le droit s'est adapté. Donc, au moins, faut-il que je montre ce qu'il y a de particulier dans le défi lancé au droit des contrats par l'économie de l'Internet. Et il me semble que ce qui vient bousculer nos habitudes, nos logiques et nos outils, ce qui risque de les frapper de désuétude, c'est d'une part le fait que la structure des activités des géants de l'Internet est systématiquement très complexe. Et d'autre part que même lorsqu'on simplifie un petit peu la situation, même lorsqu'on l'éclaire et qu'on arrive à isoler certains contrats pour enfin avoir une prise, eh bien on trouve des contrats dont l'économie, dont la logique est très ambiguë. Donc c'est la complexité structurelle des opérations, des services, et l'ambiguïté de la logique de chacun des contrats utilisés qui, à mon avis, vient créer un peu de trouble. Pour illustrer la complexité structurelle de ces activités, il me semble que le meilleur exemple peut être tiré du cloud, du nuage. C'est vraiment la star de ces 3 jours de colloque. On a systématiquement entendu parler de ce nuage informatique. Que faut-il retenir pour mon propos? Que pas le cloud, les plateformes, les plateformes qui offrent des services ont pour particularité d'intervenir sur des marchés bifaces ou multifaces. Et leur activité recouvre, si l'on simplifie énormément, 3 types d'opérations. Moteur de recherche, généraliste ou simplifié, mise à disposition de contenu, vidéo, musique, etc., ou accès à un réseau social. Tout cela à partir d'une plateforme intervenant sur un marché biface. Et à cela s'ajoute, pour apporter encore un peu plus de complexité, le cloud que j'évoquais par anticipation. Et ce cloud est lui-même assez difficile à saisir. Il vient offrir au service de la plateforme une externalisation qui rend les choses encore plus compliquées. Donc, ce qui fait que tout cela est difficilement appréhendable par le droit des contrats, c'est que toutes ces opérations, recherche, mise à disposition, réseau social, sont presque toujours combinées par la plateforme en ligne. Pour plusieurs raisons, parce que parfois il est techniquement difficile de distinguer la recherche, le classement de l'information et sa diffusion auprès des utilisateurs. Ou parfois, s'agissant de l'économie collaborative, de la consommation collaborative, parce que les non-professionnels qui sont mis en relation avec des clients par la plateforme n'ont pas les moyens à eux seuls d'offrir la qualité de service et les garanties qui sont attendues. Et donc, la plateforme est obligée de compléter ce qui manque, de pallier les manques des propositions des acteurs de l'économie de la consommation collaborative. Et donc, il en résulte qu'on a systématiquement au moins 3 acteurs, et aucun d'entre eux ne peut être effacé par la présence des autres. On va avoir un opérateur Internet qui va cumuler de nombreuses qualités. Courtier, fournisseur, co-traitant, sous-traitant, représentant d'un autre fournisseur. Et dès lors, le bilan est le suivant. Alors qu'habituellement, nous avons des obligations et des garanties qui sont clairement identifiées et qui sont organisées autour de la logique d'un seul contrat, et bien là, on a des obligations et des garanties qui vont être éclatées, éparpillées entre différents acteurs et avoir pour siège différents contrats. Il y a une véritable dislocation et l'incapacité
à trouver une prise pour traiter vraiment la difficulté. Ce qui veut dire qu'on tâtonne, on va tâtonner assez longtemps avant de pouvoir poser une règle pertinente. Et je voudrais en donner un seul exemple, parce que le temps passe effectivement beaucoup plus vite que je ne le voudrais. Cet exemple, c'est l'information loyale, claire et transparente qui a été étendue aux plateformes, aux opérateurs d'une plateforme par la loi Macron de 2015. Dans son activité de place de marché, la plateforme aura l'obligation d'informer les utilisateurs d'éventuelles relations contractuelles qu'elle entretient avec les fournisseurs mis en référence. Dans le domaine de la consommation collaborative, elle va devoir informer l'utilisateur que le contrat qui va le conclure avec la phase 2 du deuxième marché, ce sera un contrat qui ne sera pas soumis au droit de la consommation, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Et bref, on a une information péricontractuelle qui est quand même très surprenante, à plus d'un titre. Nous avons une information qui est fournie dans chacun de ces cas par un tiers au contrat qui est l'objet de l'information. Nous avons une information qui se situe entre le droit des contrats et le droit de la concurrence. On a une information qui est prévue par le Code de la consommation, mais qui va porter sur des contrats dont aucun ne relève du Code de la consommation. Toutes nos frontières sont un petit peu perturbées. Et par ailleurs, même lorsqu'on fait l'effort de démêler les chevaux et d'y voir clair, on tombe sur des contrats qui sont très ambigus. Et là, le thème a déjà été assez traité pour que j'aille relativement vite. Ce qu'il y a de commun à tous les opérateurs, à tous nos géants de l'Internet, c'est l'intensité de l'exploitation des données, qu'elles soient personnelles ou non. Et ces données sont cruciales. J'avais envie de dire, mais c'est une question de génération, quels sont le pétrole, quels sont à notre économie ce que le pétrole était à l'économie industrielle. Célia, qui est plus jeune, avait pensé à l'uranium et au nucléaire. Toujours est-il qu'elles sont cruciales. Que peut en faire notre droit des contrats? Eh bien, le droit des contrats, première chose, il a du mal à appréhender ces données. Il ne sait pas comment les saisir parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des biens? Ce que c'est faire le contrat, c'est s'occuper de la propriété. L'acquérir, la vendre, la mettre en gage, louer le bien, tout cela on sait faire. Mais ces données, est-ce que c'est là une valeur en soi? Est-ce que la valeur tient au contenu de la donnée? Est-ce qu'elle tient au volume des données récoltées? Est-ce qu'elle tient à l'algorithme qui va permettre un traitement, qui va permettre d'en tirer quelque chose? Bref, on ne sait pas trop ce sur quoi il faut porter l'attention. Deuxième point, ces données sont apportées gratuitement par l'utilisateur, qui se trouve, sans le savoir forcément, un collaborateur bénévole des géants de l'Internet. Et c'est à cela que je voulais venir, c'est cette gratuité qui est perturbante. Parce qu'elle n'apparaît pas, elle apparaît évidemment à l'utilisateur qui est très content d'en profiter, mais elle dissimule la logique du contrat. Regardez ce qui s'est passé pour Facebook, qui, s'appuyant sur la gratuité de son service, disait qu'il ne pouvait pas être soumis au droit de la consommation. Et donc, on a mis du temps à se rendre compte que cette gratuité est un leurre. En France, c'est désormais très clair, c'est un leurre. La commission des clauses abusives, en 2014, a levé cette ambiguïté et a bien montré que cette gratuité, en réalité, est totalement fausse, que tout ça se paie. Si c'est gratuit, c'est en réalité que nous sommes le produit. C'est ça que nous dit la commission des clauses abusives. Mais, faute de l'avoir compris assez tôt, eh bien, les utilisateurs n'ont pas toujours eu conscience d'entrer dans un contrat, de s'engager, et ils n'ont pas toujours prêté attention à la manière dont on traitait leurs données. Ils n'ont pas prêté attention à l'équilibre du contrat. Ce manque de lucidité fait peut-être partie des raisons pour lesquelles notre droit des contrats, lorsqu'il s'agit précisément du consentement et de l'équilibre que ces relations contractuelles doivent démontrer, eh bien notre droit des contrats a été très peu influent. Et c'est le point auquel je voulais venir maintenant. Car il faut l'admettre, notre droit des contrats est très peu
influents. Comme je disais, qu'il s'agisse de garantir un consentement réel et éclairé, ou bien qu'il s'agisse d'obtenir des relations contractuelles suffisamment équilibrées. Commençons par le consentement. Et en commençant par la réalité du consentement, faire en sorte que l'internaute ne s'engage pas sans le savoir. Nous avons des textes qui sont parfaits en théorie. Nous avons notamment, depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, un formalisme qui fait qu'on ne devrait jamais pouvoir être engagé sans en avoir conscience. Ce formalisme consiste à dire que l'utilisateur n'est engagé contractuellement que s'il a opéré un double clic. Il y a un premier clic qui montre que l'on a pris conscience des conditions générales, et puis un deuxième clic qui vient confirmer qu'on veut décidément entrer dans des obligations contractuelles. Quant à la qualité du consentement, on ne manque pas de texte imposant une information préalable au profit du contractant, obligation qui est applicable au contrat conclu sur Internet. Nous avons un article du Code de la consommation qui exige une rédaction et une présentation claire et très compréhensible des clauses du contrat aux futurs contractants. Et d'ailleurs, entre professionnels, je parle sous le contrôle de Martine Bertouchet, mais je pense que nous pourrions fonder une exigence équivalente sur un article de notre Code de commerce, l'article L442-619, qui impose la communication des conditions générales. Article fait pour le droit de la distribution, mais qui pourrait peut-être être utilisé. Mais revenons au droit de la consommation. Sur tous les points que j'ai mentionnés, le double clic, l'information préalable, eh bien, l'immense majorité des conditions générales qui sont appliquées aujourd'hui par les géants de l'Internet sont en infraction, si j'ose dire. Nous avons, grâce à ces conditions générales, une véritable encyclopédie des abus. Tous ont été commis. Quelques exemples. Nous avons une procédure de double clic. Il est facile de la contourner. Les conditions générales présentent de manière artificielle l'internaute comme celui qui fait une offre en naviguant sur Internet. Et dès lors, l'acceptant, c'est le géant de l'Internet. Il est hors de question de lui imposer de double-cliquer pour être protégé. Autre moyen de contourner tout cela, de très nombreuses conditions générales, c'est l'article 1.4.1.2 des actuelles conditions générales de LinkedIn décide qu'en naviguant sur Internet, le seul fait de naviguer sur Internet, eh bien, c'est une acceptation implicite du contrat. Ce qui est totalement absurde. Par hypothèse, on ne peut pas avoir accepté des conditions dont on n'a pas pu prendre connaissance, puisque par hypothèse, on n'a pas encore navigué. Bien. Et quand bien même on aurait connaissance des conditions générales, elles ne vous permettent pas d'anticiper l'avenir contractuel. Pourquoi ? Parce qu'elles changent toutes les semaines et qu'elles sont modifiées unilatéralement. À quoi ça sert que j'en prenne connaissance ? Donc c'est un fait qui est entendu. Notre droit, sur ce point, n'est pas du tout effectif. Faut-il le regretter ? Au final, je n'en suis pas tellement sûr. Je ne suis pas sûr qu'il faille le regretter. Pourquoi ? Qui, parmi nous, prend le temps de lire les conditions générales ? Personne ne lit les conditions générales des contrats. Pas seulement parce que c'est pénible et que c'est pas drôle, mais aussi parce qu'on sait que c'est vain. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura découvert qu'il y a des abus ? Négocier pour qu'ils disparaissent ? On ne pourra pas. Donc, il me semble peut-être plus raisonnable de travailler sur les abus eux-mêmes que sur une information qui nous permettra simplement de découvrir bien qu'il y a des abus. Mais le problème, c'est que, s'agissant des déséquilibres, eh bien, notre droit des contrats n'est pas plus efficace. Et pourtant, là encore, nous avons les textes qu'il nous faut. Pour les consommateurs, pour les professionnels, dans les deux cas, nous avons des textes qui déclarent abusifs, et donc, comme étant nuls ou non écrits,
les clauses qui créent un déséquilibre significatif. Bien. En droit de la consommation, le texte est très ancien, il a une longue expérience, et on sait que ce déséquilibre est défini comme étant, au fond, une inégalité des pouvoirs des parties sur le contrat, une inégalité des armes. Ça n'est jamais une comparaison entre la qualité du service et son prix. Ça, ce serait un déséquilibre économique. Le déséquilibre pris en compte est un déséquilibre juridique. Mais c'est parfait, puisque ces opérations sont présentées comme étant gratuites. Eh bien, encore une fois, les conditions générales sont une démonstration, une vitrine des plus flagrants abus. On y trouve tout. On y trouve le déni de la possibilité de se rétracter, pourtant imposée par la loi. On trouve, mise à la charge du consommateur, l'obligation de s'informer, là où la loi dit au contraire que c'est aux professionnels de donner l'information. Il y a des conditions générales qui mettent à la charge du consommateur une indemnisation qui, selon la loi, repose sur les épaules du professionnel. Et je ne parle pas du traitement des données personnelles qui ont déjà été largement évoquées. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, qu'il y a très peu de condamnations. Première chose, elles sont rares. Si j'avais dû construire mon exposé sur les arrêts de la Cour de cassation, c'eût été bien, j'avais une intervention de 5 minutes. Donc très peu de condamnations, et quand bien même il y en a, au fond, elles n'impressionnent pas beaucoup les professionnels. Quand la commission des clauses abusives a fait la liste de tous ces abus, elle a montré ses muscles, mais pour autant, nos professionnels de l'Internet, nos géants, n'ont pas tremblé une seconde. La situation n'est pas meilleure pour les professionnels. Là encore, on a un texte qui permet de viser largement une foule d'abus, de déséquilibre. Le texte est présent. Et d'ailleurs, il est très largement utilisé en pratique dans le domaine de la distribution alimentaire. Tous les abus que l'on a observés, et qui sont notamment très nombreux dans le cloud, auxquels les professionnels ont recours, eh bien, aucun de ces abus n'a donné de prise à la sanction de l'abus contractuel contenu dans le Code de commerce. Si vous tapez le chiffre, le numéro de l'article qui sanctionne les abus entre professionnels sur la base de données de la Cour de cassation, vous ne trouvez aucune décision. Rien. Alors on peut être un peu plus optimiste et dire qu'on n'en trouve pas encore. Car il faut faire cet effort. Ce n'est pas ce qui vient le plus spontanément, mais il y a des raisons d'espérer. Rappelons que l'objectif, ça n'est pas d'abattre les géants, ni d'en faire des nains, mais d'obtenir quand même des relations un peu plus équilibrées, respectant les droits fondamentaux et tirant le meilleur de l'économie numérique. Alors pourquoi n'est-il pas complètement déraisonnable d'espérer voir un droit des contrats devenir un peu efficace? Pourquoi? D'abord parce qu'on peut se dire qu'avec une vraie prise de conscience, eh bien, les parties à ces opérations vont faire... Pardon, je m'aperçois que j'ai oublié de passer. Avec une prise de conscience effective, les acteurs de cette économie numérique vont faire un meilleur usage du contrat. Voilà ce que l'on peut d'abord espérer. Et puis, cette prise de conscience, qui me semble réelle aujourd'hui, pourrait donner une autre raison d'espérer, à savoir un recours beaucoup plus fréquent aux actions judiciaires qui sont déjà là sur la table à disposition et qui sont très efficaces. Commençons par espérer un meilleur usage du contrat. Cela n'a pas le même sens selon que l'on s'adresse aux utilisateurs d'Internet ou aux plateformes. Pour les utilisateurs, pour le client, cela signifie un usage plus prudent de sa liberté contractuelle. Donc, comme je le disais, il faut au préalable qu'il y ait une prise de conscience. Et là, nous avons une aide. Nous avons en France reçu l'aide de la Commission nationale informatique et liberté, par exemple. Dans le domaine des données, elle a adressé en 2012 des recommandations très importantes aux professionnels qui vont avoir recours aux services de l'informatique en nuage. Et donc, elle pointe du doigt tous les risques techniques, mais aussi des risques juridiques
qui découlerait d'un contrat mal ficelé. Très bien, c'est très très bien. Mais avoir conscience des risques, ça n'est pas forcément en soi être en mesure de prévenir la réalisation de ces risques. Raison pour laquelle la Commission va plus loin. Elle propose des modèles de clauses qui ont été pensés et qui devraient à la fois être sûrs, efficaces et plus loyales. Entre autres clauses, on va trouver des clauses imposant aux sous-traitants des obligations identiques à celles que le prestataire du cloud assume. Est-ce que cette offre de clauses, qui date de 2012, a changé les pratiques actuelles? Non. Alors là encore, faisons preuve d'optimisme. Disons, pas encore. Ça peut venir. Et si l'on se prend à douter de ce genre de mesures incitatives, eh bien, on peut se tourner vers l'Union européenne et se dire « Ah, mais l'Union européenne, elle aussi, elle y croit. » Puisque, qu'a-t-elle fait? Elle a nommé un groupe d'une trentaine d'experts à qui elle a demandé de trouver, d'identifier, d'imaginer des clauses, des conditions contractuelles sûres et équitables pour les particuliers et pour les petites entreprises. Alors, sommes-nous rassurés? Sommes-nous convaincus? On ne peut pas se cacher les limites du procédé. D'abord, il prend du temps. Ensuite, la difficulté sera de choisir la bonne gamme de clauses selon la dimension de l'entreprise, son secteur d'activité, le type de service rendu, etc., etc. Et par ailleurs, les clauses proposées ne seront pas seulement celles qui sont proposées par le groupe d'experts. D'autres organismes en proposeront. Lesquelles seront fiables? Comment les identifier? Et puis enfin, que fera-t-on une fois que la partie dominante dans la relation aura dit qu'elle ne veut pas de ces clauses? Rien. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas trop, ou je ne suis pas complètement rassuré par ce genre de procédé. Mais ce qui me semble plus à même de fonder l'espoir, c'est qu'on s'adresse pas seulement aux utilisateurs, mais qu'on s'adresse aussi aux professionnels pour leur demander de meilleures pratiques contractuelles. On attend bien sûr des opérateurs dominants, non pas qu'ils utilisent à plein leur liberté contractuelle, c'est ça le danger, mais qu'ils fassent preuve d'un petit peu de retenue, qu'ils montrent un peu plus de vertu et qu'ils privilégient et qu'ils partagent de meilleures pratiques contractuelles. Et là, nous avons l'arme absolue en France, puisque nous avons ce projet de loi pour une république numérique dont on vous a déjà parlé. Ce projet est un attelage un petit peu hétéroclite, dont la logique fondamentale ne saute pas vraiment aux yeux, mais qui a pour intérêt de proposer ceci. Il y a un article 23 qui est destiné à encourager les plateformes les plus importantes à définir de bonnes pratiques et des indicateurs de référence et à rendre public périodiquement l'évaluation de leurs propres pratiques. Au fond, on a ici quelque chose d'assez proche de ce que l'on constate dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, où vous vous conformez aux règles, où vous vous montrez vertueux, ou bien vous expliquez pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et là, on va encore un petit peu plus loin, parce que, en créant ainsi un risque de réputation, on peut enfin exercer un peu d'influence sur le géant d'Internet. Et cette idée semble si bonne qu'elle a été reprise par un rapport remis au Premier ministre récemment, en 2016, proposant la création d'un espace de notation des plateformes. Sur ce site qui serait ouvert à tout intéressé, on pourrait trouver l'évaluation, la qualité du comportement contractuel de ces géants de l'Internet. Alors on pourrait très bien, encore une fois, céder au découragement, se dire que ce droit souple, c'est surtout un droit mou, et qu'il est surtout la preuve de la mollesse du législateur face à des géants qui l'intimident. Mais en réalité, je crois sincèrement qu'on peut trouver un intérêt à cette mesure, car en dénonçant ainsi les mauvais élèves, en les mettant au point, en créant ce risque de réputation, on invite les utilisateurs à utiliser bien plus souvent les actions judiciaires dont nous disposons et qui sont d'excellente qualité.
je mets de côté les actions judiciaires individuelles et je retiens celles qui sont collectives ou qui auront des effets collectifs. Droit de la consommation, tout d'abord, je vous promets que j'en ai terminé dans 2 minutes, 5 minutes. Les 2 premières doivent beaucoup à une loi de 2014, la loi Hamon, qui concerne le droit de la consommation. Il y a une action qui permet de faire déclarer abusives les clauses abusives qui sont contenues dans des contrats proposés aux consommateurs. Jusqu'à la loi de 2014, ça ne concernait que les contrats que l'on était en train de proposer aux consommateurs, pas les contrats déjà conclus. Or, la loi Hamon a permis que ce mécanisme, cette déclaration erga omnes des clauses abusives, ait un effet rétroactif. Ce sont tous les contrats contenant les clauses et déjà signés qui sont concernés. C'est un appel à passer à l'action dirigé à un nombre immense de consommateurs. Deuxième action, notre fameuse action de groupe à la française, qui a été créée en 2014. Cette action a eu des débuts modestes. On en parlait hier, elle fait partie de ces lois dont on pose le principe au début sans lui donner les moyens, en revenant après pour l'améliorer. Cette loi avait une grande faiblesse. Elle en a deux. Première faiblesse, c'est que seule une association agréée, et on en a quoi, 5-6 en France, habilitée, un peu plus. Bon, quelques associations sont habilitées à intenter l'action collective, qui est de nature à faire peur le géant d'Internet. Et on peut craindre que ces associations soient vite débordées, et qu'après avoir passé 5 ans à gérer une affaire, elles jettent l'éponge et passent à autre chose. Autre faiblesse, on a l'interdiction de faire de la publicité pour l'action collective avant d'avoir une condamnation du fautif. Ce qui est quand même très gênant. On ne peut pas faire de publicité, on ne peut pas donc constituer le groupe des consommateurs, les intéresser à l'affaire, avant d'avoir déjà une condamnation. Mais il y a une chose que, peut-être consciemment, le législateur a négligée. Il n'a pas prévu de sanctions pour la violation de cette interdiction. Et on a déjà des associations de consommateurs qui ont montré qu'elles prenaient le risque de violer ce texte et de publier leur action avant même d'avoir une condamnation sur le fond. Donc, on peut espérer que tout cela sera efficace. Et enfin, s'agissant des professionnels, on peut espérer avec ma collègue Martine Bertouchet que le ministère de l'économie, qui a le pouvoir, dans l'intérêt du marché, de faire le ménage dans les contrats et de dénoncer les mauvaises clauses, les clauses déséquilibrées, sur le fondement de l'article L442-6, va arrêter enfin son obsession, va mettre un terme à son obsession pour la distribution alimentaire et va l'utiliser pour aller faire un petit peu la loi dans le domaine de l'Internet. J'en termine là, et je ne ruinerai pas ces fragiles espoirs en rappelant que la difficulté sera quand même d'imposer l'application de la loi française. Je vous remercie. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Alexandre Veronese pela organização desse evento. É um privilégio muito grande para a faculdade, para a universidade como um todo, receber esse grupo de professores de alto nível da França, e queria aproveitar a oportunidade para saudar mais uma vez, de uma forma muito especial e calorosa, os franceses que estão aqui. Sejam, enfim, muito bem-vindos, ainda que seja o último dia do evento, mas é um privilégio, uma honra, uma alegria muito grande para a gente poder recebê-los todos aqui. Para os alunos, tem alguns ex-alunos, alguns futuros alunos meus. É um privilégio que eu talvez não tive na faculdade, de ter tido um evento com 9 franceses no total, com professores de universidades das mais prestigiosas da França. Então, um evento como esse foi uma oportunidade que eu não tive quando eu estava no lugar de vocês. Então, fico feliz do professor Alexandre, sobretudo sobre a sua coordenação,
ter conseguido viabilizar essa oportunidade para todos vocês. Mas sem mais delongas, eu também gostaria de começar minha apresentação. Escutei com muita atenção o professor Gili, aprendi muito e fiquei muito feliz de ver que há muitas consistências. Nós não combinamos, não foi combinado, mas vocês vão ver que há muitas convergências, muitas consistências entre alguns pontos que eu gostaria de comentar na minha apresentação e o que me fez refletir até um pouco sobre a própria natureza, a função do direito comparado, que nesse terreno de direito dos contratos ele permite uma aproximação muito forte, mais forte talvez do que em outros terrenos do direito. No direito dos contratos há uma aproximação muito grande. Então, muitas das angústias, dos desafios são partilhados, tanto no direito brasileiro, como também pude aprender, experimentar pelo direito europeu e o direito francês. Como o professor Gili disse, começou fazendo uma provocação, uma pergunta, qual que é a eficácia do direito dos contratos em face dos gigantes da internet? Eu também gostaria de endereçar um pouco, aproveitar a carona, aproveitar o gancho do professor Gili também para ter essa pergunta um pouco como eixo dessa minha breve apresentação. Prometo ser breve, até porque eu acho que o mais interessante para os alunos é escutar os professores franceses e não nós, que já estamos aqui todo dia e eles têm que nos aturar todos os dias. Mas, de fato, quando a gente pensa em direito dos contratos nesse terreno de gigante da internet de uma forma ainda mais geral, nós podemos imaginar variadas situações jurídicas. O professor Gili muito bem já apontou que talvez a mais sensível e a que chame mais atenção é quando envolve o consumidor. Então a gente pensa muito nessa questão da proteção do consumidor quando a gente fala do direito dos contratos na internet, mas é verdade que não é apenas a dimensão, não é só essa dimensão que o direito dos contratos tem que cuidar quando está navegando nesse terreno na internet. Nós temos relações entre empresários em que não vai ter a incidência de um Código de Defesa do Consumidor ou de regras protetivas do consumidor. Nós estamos em outro país em que não tenha propriamente um código estruturado como nós temos no Brasil de defesa do consumidor. É o que frequentemente se denomina das relações B2B, business to business. A gente tem a relação B2B, tem as relações B2C, business to consumers, e tem também uma outra relação cada vez mais comum na internet, que é C2C, que são os consumidores para os consumidores. E aí, também, primeiro, acho que é importante, quando a gente vai olhar uma situação jurídica, primeiro fazer essa distinção, porque no direito brasileiro, talvez não na totalidade, mas na grande maioria dos outros direitos também, vai mudar o próprio diploma, o próprio código, a própria lei que vai servir de suporte para uma solução jurídica, para uma argumentação jurídica, se a pessoa é um advogado de uma parte ou da outra. Se nós estamos diante de uma relação B2B, business to business, não vai ter a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor a princípio. Claro que tem uma discussão aí, destinatário final do bem ou do serviço, mas em princípio não vai se aplicar. As relações também C2C, consumidores para consumidores, e parece também que, na primeira vista, não há aplicação aí do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos aplicar as regras de direito civil. Então é importante também a gente ter isso a título preliminar, essas diferentes possibilidades do chamado e-commerce, comércio pela internet, ainda que, de fato, o que nos mais sensibiliza, talvez, no que nós vemos aí no dia a dia, tanto jurídico quanto mais coloquialmente, mais geral, as relações que envolvem consumidores são as que mais nos afligem, de certa forma. O direito dos contratos, não é preciso dizer, mas a título um pouco preliminar, introdutório, realmente provocou mudanças muito interessantes por conta dessa inovação da internet. Pensando aqui num exemplo preliminar, me ocorreu o mercado de jornais e revistas, em particular jornais no sentido de periódicos, os jornais diários.
Ontem à noite, para quem está vivenciando esse clima político conturbado, que o professor Gil fez muito carinhosamente fez alusão ao momento difícil que nós estamos vivendo, mas nós tivemos ontem uma sessão da Suprema Corte Constitucional, do STF no Brasil, que teve início às 5h30 da tarde. Então vocês imaginem a hora que a sessão terminou do STF. Se vocês repararem nos jornais impressos de hoje de manhã, dos grandes jornais impressos de hoje de manhã, da Folha de São Paulo, do Estadão, vocês não vão ver na capa do jornal a manchete, uma notícia principal. Em alguns deles, eu fiz o exercício de manhã, em alguns deles sequer há menção do resultado do julgamento de ontem à noite, porque terminou depois da meia-noite. E os jornais impressos precisam ir para a gráfica, precisam ser impressos para que possam ser entregues no primeiro horário. Aqui o Alexandre Veronese acorda muito cedo para que no primeiro horário da manhã ele tenha o jornalzinho dele impresso. A internet possibilitou uma pequena revolução nesse mercado. Hoje em dia é a quantidade cada vez maior. Eu estive ontem aqui, um professor comentou que o acesso à internet via smartphone está cada vez mais frequente e nesse mercado também se transformou. Eu me peguei fazendo um pouco essa avaliação, essa reflexão, que eu uso muito mais os jornais Valor Econômico, os jornais Estadão, são alguns jornais tradicionais do Brasil, via internet, e aí sim, na versão eletrônica, hoje de manhã, está lá como uma notícia principal o resultado da decisão, da deliberação do STF de ontem à noite. Enfim, como é que a informação hoje está numa velocidade tão grande que esse mercado de jornal impresso teve que se adaptar. Né? O Jornal do Brasil, que é um jornal tradicional, ainda da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, em 2010, acho que foi 2010, 5 anos atrás, encerrou a atividade de jornal impresso. Falou que não estava rentável, não estava mais valendo a pena. Eu também noto aqui, recentemente, que o jornal britânico Independent, eu acho que foi o primeiro, pelo menos no Reino Unido, a anunciar em fevereiro desse ano que também vai encerrar as suas atividades de jornal impresso e vai manter só suas atividades de jornal virtual, de jornal eletrônico. Ou seja, são aí exemplos de como que isso, estamos falando de contratos, né? Esses jornais, eles vendem serviços, né? E precisam de empresas, pessoas físicas, consumidores, ou mesmo empresas como usuários, para desenvolver a própria atividade econômica deles. Precisam de contratantes para que o negócio seja rentável, possa pagar os repórteres e etc. Então, enfim, isso aqui só a título um pouco introdutório de preparação de terreno. E eu também fiz um esforço aqui, fico pessoalmente muito feliz de tê-los, os franceses aqui, em particular, eu mesmo sou franco-brasileiro, então fico até um pouco emocionado, e fiz um esforço de fazer um plan à la française, en deux parties. Não acho que eu fui tenho certeza que eu não fui bem sucedido como o professor Gil aqui, que fez uma classificação muito interessante de razões para do ter, no sentido de se questionar, não de duvidar, mas razões para se questionar e razões para ter esperança, razões para um pouco perspectiva para frente. Eu não fui tão criativo e fiz uma distinção um pouco mais clássica. Para os alunos brasileiros, os franceses têm um método muito tradicional, já de séculos, de apresentar os trabalhos acadêmicos, um raciocínio mesmo, todo um raciocínio jurídico, em duas partes e duas subpartes. Eu tentei um plano um pouco mais cartesiano, mas não tão interessante, que eu acho que eu poderia endereçar numa primeira parte, aspectos tradicionais ou desafios tradicionais que dizem respeito aos direitos dos contratos no mundo da internet, e depois desafios modernos, desafios que são especiais, específicos ao direito dos contratos no mundo da internet. E apesar da sequência lógica não ser a mesma do professor Gil, eu vi muita consistência, muita sinergia
em alguns pontos que eu gostaria aqui de citar. Se a gente pensar nos desafios tradicionais do direito dos contratos, aplicando nesse terreno da internet. Bom, do ponto de vista tradicional, a gente pensa na formação e na execução dos contratos. Vamos pensar na formação dos contratos, a etapa de formação dos contratos. Na etapa de formação dos contratos, você tem a própria formação da vontade das partes. A gente pode se perguntar quando que se dá o consentimento, a formação de vontade num contrato de internet. É claro que nos contratos, tradicionalmente os contratos, enfim, um exemplo simples, um contrato de locação é assinado pelo locador e pelo locatário. A data de assinatura daquele contrato é considerada a data da formação da vontade. Os contratos na internet tem uma discussão, pelo menos interessante. Uma certa empresa faz uma proposta, o proponente, né? Vocês estão navegando no site da Amazon.com, né? Amazon.com, e vão comprar um livro. Tem lá um anúncio de quanto custa o livro, e vocês, para comprarem o livro, então, um contrato na internet, nesse caso B2C, né? Business to Consumer, ele não acontece. O professor Gili comentou a expressão double click, né? 2 cliques num outro contexto, né? Nesse caso, eu fiz o exercício, são 6 cliques. Tudo bem que no caso do professor Gili, o double click era a questão do aceitar os termos de consentimento, que eu também espero poder endereçar aqui já. Mas numa compra de um livro na Amazon, você faz 6 cliques. Então, o primeiro clique é para inserir o produto no carrinho, né? Aquele Add to Chart, né? Você insere o produto no carrinho. Depois, você segue para um outro clique para o checkout. Depois, você coloca o endereço da entrega. Depois, você escolhe o modo de envio, se é expresso, simples, que tipo de envio. Depois, o modo de pagamento, cartão de crédito, qual cartão de crédito, compra, transferência em débito, PayPal, ou seja. E uma sexta tela, que você revê o pedido todo, uma mensagem de confirmação. Você clica e aí sim você recebe mensagem de confirmação. E aquele contrato, pelo menos nesse aspecto tradicional de formação de vontade, eu acho que não há dúvida de que nesse momento o contrato está formado. Mas a pergunta que se coloca, pelo menos do ponto de vista acadêmico, é: o que acontece no meio do caminho? Você não conseguir completar a transação. A proposta vincula o proponente? Ponto de interrogação. É uma pergunta tradicional do direito dos contratos que a gente pode aplicar no mundo da internet. Até que ponto, até quando a proposta vincula o proponente? Nesse exemplo do livro da Amazon, é um exemplo talvez bobo, porque você fala, se eu tiver um problema de transação, eu vou de novo e compro o livro. Mas o preço desse livro, em geral, ele é fixo, ele é estável. Se não é fixo, ele é estável. Agora, vamos pensar numa passagem aérea, em que os preços são flutuantes. Então, e no meio da transação dá um problema, no meio dos 6 cliques, e você perde aquele voo promocional. Você pode perder por uma série de motivos. Pode, porque tinha a tolerância de 5 minutos de espera e aquela tolerância foi esgotada, portanto, a pessoa perdeu a oportunidade de finalizar aquela compra. Mas pode ser que a transação tenha tido um problema que não é da culpa, né, do consumidor. Vamos dizer que a própria plataforma, o site da companhia aérea, tenha tido um problema que impediu o consumidor de encerrar aquele ciclo de compra. Enfim, isso é um desafio tradicional do direito dos contratos que a gente pode, de certa forma, aplicar ou tentar endereçar no mundo da internet. Na fase de execução, também podemos pensar em uma série de... Isso é só um exemplo da formação de contrato. Na fase de execução também tem uma série de exemplos. Basta pensar no local de citação, né? Se eventualmente na execução do contrato vai ser necessário notificar um dos co-contratantes, às vezes não é claro qual o endereço para enviar a notificação, né? E aí, onde enviar essa questão da notificação, seja uma citação no sentido mais jurídico, formal do direito brasileiro, para uma ação judicial. Então, enfim, tem uma série aí de aspectos. Eu estou aqui mais no sentido de destacar
alguns desafios tradicionais de direitos e contratos que a gente pode aplicar e tentar endereçar nesse mundo novo, no mundo da internet. Há também desafios modernos, já entrando um pouco nessa segunda parte. Desafios modernos, desafios especiais, que são, se não únicos, pelo menos bastante presentes de uma forma particular, de uma forma especial no mundo da internet. Muitos deles foram endereçados, foram abordados pelo professor Gide. Se nós pensarmos, gostaria aqui de chamar a atenção, e num espírito até de colaborar e de agregar discussões, chamar a atenção aqui para uma característica que eu considero bastante particular dos gigantes da internet, que é o chamado efeito de rede. O efeito de rede é uma característica, em especial aqui, não só do mundo da internet, mas dos gigantes da internet, que provoca alguns desdobramentos interessantes em diversas áreas do direito. No direito à concorrência, em especial, nós estamos aqui tratando o direito dos contratos. O efeito de rede. O efeito de rede, o exemplo tradicional do efeito de rede é o telefone. Quando o telefone surgiu, o bem telefone que nós usamos, a linha de telefone, a utilidade dela cresce à medida que mais pessoas aderem ao serviço. Então, quanto mais pessoas tiverem número de telefone, maior valor agregado tem esse bem, né? O efeito de rede. Imagina, a Natália está aqui, aluna estagiária da Autoridade da Concorrência. Imagina, Natália, se você tivesse o seu número de telefone, sua mãe tivesse o número de telefone, mas nenhum outro amiguinho tivesse o número de telefone. Você não teria tanto interesse em ter um telefone. Isso acontece com os gigantes da internet. Vamos pensar no WhatsApp, tá? Cada vez mais popular, né? 5 anos atrás, para não errar, 10 anos atrás não existia o WhatsApp. Eu acho que há 5 anos atrás talvez não existisse. Hoje em dia a quantidade de pessoas, pelo menos no Brasil, não sei o quanto está presente na França, mas pelo menos no Brasil é enorme a quantidade de pessoas que utilizam o WhatsApp. Você tem um custo grande de não fazer parte da rede, porque as pessoas conversam pelo WhatsApp, as pessoas marcam encontros pelo WhatsApp. A mesma lógica se aplica ao Facebook, né? O Facebook também, para mercados como o brasileiro, em que teve uma aderência muito forte ao Facebook, tem um custo de não fazer parte da rede, né? E eu sei que o Facebook é muito popular na França. Eu passei 5 anos na França recentemente, durante meus anos de mestrado e doutorado, e de fato tinha um custo de não fazer parte do Facebook, porque os encontros eram definidos através dessa plataforma. E às vezes o horário preciso, ou pelo menos o endereço preciso, era informado um pouco de última hora, no próprio dia do encontro, os detalhes daquele evento social, do encontro ali entre colegas de universidade. Então, se você não fazia parte da plataforma, você tinha que usar uma outra rede, por exemplo, o telefone, para confirmar com o colega: Alexandre, você que tem o Facebook, onde é que vai ser o encontro na creperia, né? Creperia. E o Alexandre que informar. Mas tem um custo de não fazer parte de certas plataformas, e isso são ilustrações da força do chamado efeito de rede. E eu acho que esse efeito de rede realmente é uma característica-chave para compreender, para analisar, para estudar o direito dos contratos, em particular em se tratando de gigantes da internet. Fazendo um parênteses aqui de direito concorrencial, é um assunto, veja que a professora Martine Beatoucher, que é uma grande especialista de direito concorrencial na França, os especialistas de defesa da concorrência sentem um desafio muito grande de endereçar questões concorrenciais dos gigantes da internet, porque me parece que a análise concorrencial dos gigantes da internet, ela talvez teria que ser feita por uma outra ótica. Tradicionalmente, quanto mais concorrência, melhor. Essa é a lógica geral da defesa da concorrência. Quanto mais concorrência, melhor. Quanto mais concorrência, mais rivalidade entre os competidores. Isso provoca uma pressão para os preços mais baixos e um incentivo, uma motivação para a inovação. Essa é a lógica da concorrência. Não, é melhor que haja várias pessoas oferecendo aquele...
No efeito de rede, isso é uma meia-verdade, porque o efeito de rede precisa de um gigante, de uma pessoa com a posição dominante. Telefonia, o Facebook, o WhatsApp. É inerente à lógica, né? O poder de mercado é inerente à própria lógica do efeito da rede. Então, me parece uma especulação que a concorrência nesses mercados, ela não se dá no mercado, ela se dá pelo mercado. Então, o Facebook aqui no Brasil destruiu uma plataforma antes que chamava Orkut, que era do Google. Isso há 15 anos atrás existiu o Orkut do Google e não existia o Facebook. O Facebook veio e derrubou. Nada impede que amanhã, daqui a 5, 10, 15 anos, a gente tenha um novo congresso de direito à internet e a gente não esteja mais falando do Facebook. A gente esteja falando de um outro agente econômico que eventualmente vai derrubar o gigante da internet. Então, a concorrência está pelo mercado e não no mercado. Mas, enfim, uma digressão aqui, porque eu gosto muito da área de direito concorrencial e eu não resisto a esse tipo de parênteses. Mas, voltando para o direito dos contratos. O professor Gil falou muito, acho que de um aspecto bastante interessante do direito dos contratos, que é a questão dos termos gerais de adesão, e aqui entrando na relação do B2C, Business to Consumers. De fato, esse é um aspecto chave do direito dos contratos, que eu acho que é um desafio moderno que os gigantes da internet nos força a refletir. Na linha do que o professor Gil falou, mas tentando agregar, reforçar as palavras que ele trouxe, me parece que uma grande dificuldade que eu vejo nesse termo de adesão, quando um consumidor, um usuário, aceita as condições, quando ele vai fazer parte da plataforma Facebook, ou fazer parte da plataforma WhatsApp, ou que seja, quando ele aceita aqueles termos enormes que o professor Gil muito bem apontou, no sentido de que ninguém lê os termos gerais, foi a expressão que o professor usou. De fato, ninguém lê os termos gerais. Primeiro porque eles são muito longos, são muito específicos, você não tem... É um contrato de adesão, então você não tem poder negociar, mas vale você clicar o I accept, né? Eu aceito e vamos embora, porque eu quero usar a plataforma. Então você vai clicar eu aceito e não vai realmente ler. Agora, se me permite, professor, para agregar, reforçar um pouco, eu acho que a dificuldade, o senhor muito bem falou com relação à gratuidade. Eu acho que esse é o ponto-chave que diferencia ou que torna ainda mais delicado esse aspecto no campo dos gigantes da internet. Porque quando a gente fala de termo de adesão em defesa do consumidor, os contratos de adesão já são protegidos por regras consumeristas, por regras de defesa do consumidor, já há algum tempo. Aqui no Brasil, desde a década de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1994. Acontece que, tradicionalmente, me corrigem aí se pensem de forma diferente, tradicionalmente quando a gente fala em termo de adesão, é um contrato bilateral, onde há uma prestação e uma contraprestação. Vamos pensar num contrato de empréstimo de banco. Muitas vezes o consumidor é obrigado a assinar lá o contrato tal como proposto pelo banco. Isso pode perfeitamente preencher os requisitos de um contrato de adesão, mas está claro para o consumidor qual é a prestação e a contraprestação. Ele vai pegar um crédito e ele vai devolver o crédito com juros, né? Então, ele vai receber um empréstimo, um crédito, e ele vai ser obrigado a devolver esse valor, esse montante, esse empréstimo, com juros e a prazo. Está claro a prestação e a contraprestação. Nesses casos, o elemento de gratuidade, ou falsa gratuidade, foi o termo que o professor Gil muito bem citou, o consumidor, ele tende a achar que é gratuito, que é um serviço gratuito. E eu acho que é por isso, talvez, que torna o assunto mais sensível até. Porque a aderência é mais fácil. Se você tem uma aderência que está visível à sua contraprestação, você pensa duas vezes antes de assinar o contrato de adesão. É o que acontece com o sujeito que vai tomar um empréstimo bancário. Agora, quando o consumidor tem a falsa impressão, para usar o termo aqui, né? Falsa impressão de que é um contrato gratuito, de que não há contraprestação, ele adere muito mais facilmente. Ele não tem nem interesse de ler os termos gerais, porque ele tem essa falsa impressão de que aquele serviço é gratuito. E eu estou na linha, ainda que eu acho que talvez seja objeto de uma certa polêmica, mas eu também
vou me aderir à linha dos que entendem que eu não acho que é um contrato gratuito. Para ser mais claro que isso, concordo com o professor Gilles Pillet, quando ele usou o termo aqui de consumação colaborativa. Então, o consumo colaborativo. Eu também, agregando essa linha, eu acho que o usuário ele pode ser visto como consumidor produtor. Então, ele é ao mesmo tempo um consumidor do serviço, mas ele contribui para produzir, porque é a soma dos dados, né? É a soma daquele complexo de informações que vai agregar valor, ou que vai dar algum valor, no sentido de riqueza, para o Facebook ou para uma outra plataforma poder transacionar depois com patrocinadores, com marketing, com outras políticas de publicidade. Mas, no fundo, cada usuário, ele também está participando. Se nós pensarmos mesmo no YouTube, né? O YouTube é uma plataforma que as pessoas vão assistir os vídeos. Agora, repare que muitos dos vídeos são elaborados pelos próprios usuários. Né? São eles que fazem o vídeo dando aula de violão. E ele coloca gratuitamente no YouTube. É um usuário que é consumidor do YouTube, mas também produtor de conteúdo. Então, essa relação do consumidor, do usuário como consumidor-produtor, também é uma relação, ao meu ver, bastante específica, né? Por isso é um desafio moderno aplicado do direito dos contratos no terreno dos gigantes da internet, me parece também uma característica bastante particular dos usuários do direito dos contratos nesse mundo dos gigantes da internet. Quando a gente faz uma visão, olha uma visão tradicional do direito dos contratos, é difícil pensar em exemplos que comportem o usuário como consumidor-produtor. Talvez seja até possível, mas é mais difícil. É difícil pensar em exemplos de um contrato de adesão gratuito que possa gerar cláusulas de tamanha abusividade, como bem destacou aqui o professor. Então, são dois aspectos que me chamam bastante atenção quando a gente parte da premissa do efeito de rede, tanto nas relações contratuais, esses contratos de adesão que podem gerar esses desafios específicos, como também o usuário, como consumidor e produtor. Para citar um exemplo de direito comparado, o americano, no caso, o Tribunal da Califórnia teve uma decisão, não é inusitada, me parece bastante razoável, mas, ou seja, já aconteceu, em que o tribunal invalidou, nos termos gerais desse contrato de adesão do PayPal, o PayPal, então, como um agente econômico que servia de intermediário para efetuar transações bancárias entre duas pontas, tinham uma cláusula que previa tribunal arbitral, uma cláusula arbitral, dizendo que se qualquer disputa dali surgisse daquele contrato do uso do PayPal, teria que ser acionado um tribunal arbitral e não um judiciário, a justiça comum. O Tribunal da Califórnia invalidou, simplesmente essa cláusula, considerou abusiva. Agora, o consumidor é um custo muito maior para o consumidor ter que discutir eventual litígio envolvendo a relação contratual com o PayPal através de um tribunal arbitral, ainda que seja legítimo do PayPal querer um tribunal arbitral, por ser mais célere, por poder escolher membros, árbitros especialistas que entendem daquela matéria, mas foi considerado, e eu acho que também, se aparecesse um caso desse na justiça brasileira, ou me arrisco a dizer na França, também me parece natural uma decisão que pelo menos me parece que teria grande apoio da comunidade jurídica no sentido de considerar uma cláusula abusiva. Enfim, para encerrar e para também não tomar muito tempo, eu gostaria de encerrar dizendo, na linha também do que já foi dito e com muita complementariedade, o professor Gilles, claro, depois abrir aqui, não sei como está sendo exatamente o protocolo, mas abrir para perguntas dizendo que o direito de contratos realmente está passando por uma transformação quando olhado nesse prisma da sua aplicação no mundo da internet, em particular sob enfoque dos gigantes da internet. Qual a solução? Acho que tem alguns caminhos. Eu concordo com o professor Gilles quando ele disse que, às vezes, ao incentivar melhores práticas,
Eu não acho que o direito soft law, né, um direito mole, não acho que seja de todo inútil, muito pelo contrário. Eu acho que isso serve, sim, é um pouco uma agenda até de compliance, né, de advocacy, para demonstrar a importância de determinados princípios de transparência, de informação, de lealdade com relação aos usuários desses serviços. Aqui a gente vê, essa é uma avaliação minha, o dirigismo contratual que nós estamos vendo evoluir de uma maneira cada vez mais forte, sobretudo, né, a partir do século passado, do século XX. Aqui, mais uma vez, eu acho que o dirigismo contratual, no sentido da intervenção do Estado, de alguma maneira, se faz presente, seja através de elaboração de regras que impõem determinados deveres de conduta, determinadas informações mínimas, seja mesmo através de outros meios, até mais avançados, não estou sustentando essa ideia, mas eventuais agências reguladoras. Tem umas pessoas no Brasil que cada vez mais sustentam a ideia de um agente regulador para a internet. Eu confesso que eu não tenho posição ainda formada sobre isso, mas encaro até com certa reticência, mas em nome do debate, da discussão acadêmica, eu acho que é uma figura muito interessante para ser objeto de discussão. Então, com isso, eu encerro aqui no meu tempo regulamentar, professor Alexandre, e, enfim, acho que se os alunos quiserem fazer alguma pergunta... Obrigado.